गुड मॉर्निंग जोहार जय भोलेनाथ। आज मोटिवेशन वीडियो को आपण मानक स्वागत। नंबर 1 स्वर्गरु आसीची ही फूल घरे रखिले स्वामी स्त्री भाग्य बदली मिलिब धन। यह जानिबा पूर्व किछि हितवाणी मन रखिबा। नंबर 2 राति दही खाइबा उचित नुहे एवं जीवन में केबे भी मद्यपान किंबा धूमपान करने अनुचित। यह द्वारा आयु क्षीण होते। नंबर 3 अधिक दिन पर्यंत राति उजागर रहिबा उचित नुहे किंबा अत्यधिक मैथुन करने द्वारा आयु नष्ट होते। नंबर 4 घरे केबे भी छेली पालन करने उचित नुहे। यह अमंगलकारी होता है एवं दारिद्र्यता देखा देवा सहित अभाव अनाटन लगी रुहे। नंबर 5 स्वामी स्त्री मध्य जुक्तितर्क किंबा कलह लगी रहिले अशुभ होते एवं घरे अर्थ अभाव देखा देवा सहित दारिद्र्यता वृद्धि पाई थाए। नंबर 6 घर को आसीथिबा अतिथि को सत्कार करने उचित। यह कल्याणकारी हेबा सहित धनधान्य प्राप्त होता है एवं देवादेवी आशीर्वाद मिलता है। नंबर 7 स्वामी स्त्री शोइबा घर सेजरे ठीक विपरीत दिगरे दर्पण रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं उभयों मध्य संपर्क दुर्बल होता है। नंबर 8 प्रत्येक दिन सकाळु उठिला परे एक लोटा पानी घर आगरे ढालिबा उचित। यह शुभ हेबा सहित माता लक्ष्मींकर आगमन होता है। नंबर 9 द्वितीय एवं तृतीय तिथि कौन स्थान को जीवा द्वारा यात्रा शुभ होता है एवं कार्य सफल होता है। नंबर 10 प्रतिपदा किंबा चतुर्थी तिथि कौन सी कार्य यात्रा कले कार्य निष्फल होता है एवं अर्थहानि होता है। नंबर 11 पंचमी एवं सप्तमी तिथि कौन सी शुभ कार्य जीवा द्वारा सर्वशुभ होता है एवं अर्थ प्राप्ति होता है। नंबर 12 षष्ठी एवं अष्टमी तिथि कार्य बाहर को गले अशुभ होता है एवं दुख क्लेश बढ़िबा सहित देह पीड़ा होता है। नंबर 13 नवमी एवं एकादशी तिथि यात्रा कले कार्य अशुभ होता है ता सहित कार्य निष्फल हेबा सहित शरीर पीड़ा होता है। नंबर 14 दशमी रे यात्रा कले अर्थ प्राप्ति होता है एवं द्वादशी रे यात्रा वृथा अर्थ व्यय होता है एवं त्रयोदशी रे यात्रा शुभ होता है। नंबर 15 चतुर्दशी रे यात्रा कले मतांतर होता है एवं अमावास्या रे दुख वृद्धि एवं पूर्णिमा रे यात्रा कले सर्वशुभ होता है। नंबर 16 पितल पात्र रे भोजन कले आत्मशांति प्राप्त होता है। सेहीपरि तंबा पात्र रे भोजन करने द्वारा शरीर कांति वृद्धि होता है एवं शरीर सुस्थ सबल रहता है। नंबर 17 कदली पत्र रे भोजन करने द्वारा मानसिक शांति प्राप्ति होता है एवं आयु वृद्धि हेबा सहित दारिद्र्यता दूर होता है। नंबर 18 भोजन करुवा समय स्नान करुवा समय एवं औशौच समय क्या नमस्कार करने उचित नुहे। यह द्वारा दारिद्र्यता देखा दे थाए। नंबर 19 एक हस्ते गुरुजन ब्राह्मण एवं देवता को केबे भी नमस्कार करने उचित नुहे। यह अशुभ हेबा सहित अमंगलकारी होते। नंबर 20 बुधवार किंबा शुक्रवार दिन नख किंबा बाल काटिबा उचित। यह शुभ होते एवं आयुष वृद्धि हेबा सहित आत्मशक्ति वृद्धि पाई। नंबर 21 पिला मानकर जन्मदिन रे खसा तेल लगाइबा गाधोइबा उचित एवं खसा लड्डू खाइबा द्वारा वर्षे पर्यंत विघ्ननाश होते। नंबर 22 शनिवार दिन लुहा जिनिस किଣା बिका करने उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं विभिन्न प्रकार क्षति हेबा सहित दारिद्र्यता वृद्धि होता है। नंबर 23 गाल केबे भी हाथ दे बसवा उचित नुहे। यह द्वारा मुंड व्यथा होता है, खाद्य हजम हो न था, गोड़े जंत्रणा देखा दिए
ଏବଂ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24 ବାଛୁରୀ ସହିତ ଗାଈକୁ ଦେବୀ ସଦୃଶ ପୂଜା କଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ବିବାହ ସମୟରେ ବରକନ୍ୟା ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26 ଜନ୍ମ ମାସ, ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 27 ସମାନ ଗୋତ୍ରରେ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଂଶାନୁଗତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 28 ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ କେବେ ବି ଦିନ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ, ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିନ୍ଦା କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥହାନି ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଦାନ୍ତମୂଳକୁ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଖୁଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆୟୁଷ କମ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 31 ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କେବେ ବି ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 32 ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭୂମିକୁ ଗୋବରରେ ଲିପି ତା ଉପରେ ତିଳ ଏବଂ କୁଶ ବିଛାଇ ମରଣାସନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁହାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାପ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 33 କୁକୁର ପଛରେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଅନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 34 ଝଗଡ଼ା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଝଗଡ଼ା ଅଧିକ ବଢ଼େ ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ନମ୍ବର 35 ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଫୁଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଯଦି ଘରେ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ନମ୍ବର 36 ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମଧୁକାମିନୀ ଏବଂ ପାରିଜାତ ପରି ଫୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମଧୁକାମିନୀ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଫୁଲରେ ଅନେକ ଲାଭର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଗୁଣ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 37 ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ମଧୁକାମିନୀ ବିଷୟରେ କଥା କହିବା, ଏହା ଏକ ଚିରସବୁଜ ଗଛ। ଏହି ଫୁଲ ଗଛର ନାମ କାମିନୀ କୁସୁମ ସହ ଅନେକ ନାମ ଅଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମଧୁକାମିନୀ ଗଛକୁ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ଏହା ସମଗ୍ର ଘରକୁ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ନମ୍ବର 38 ଘରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ସକାରାତ୍ମକ ଆଣିନଥାଏ, ବରଂ ଅନେକ ରୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହି ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 39 ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫୁଲର ପତ୍ରକୁ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ପତ୍ରକୁ ଫୁଟାଇ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 40 ସେହିପରି ଏହି ଫୁଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଭରିଦିଏ। ଏହାକୁ ବେଡରୁମରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ, ରହିଲି।